大家晚上好，感谢主。今晚我们有健康的身体，主的爱在我们的心中，给我们身体健康。我们已经进了6月最后的一周日，感谢主。下个礼拜我们进入7月份了，很快主的带领，他赐给我们有恩惠来朗读圣经节。吴牧师跟我们分享，感谢神。我们要开始我们的朗读圣经节，我们要先请我们的姐妹赖小玲带领我们祷告，开始祷告。请赖小玲。我们祷告。我们在天上的父，感谢你给我们机会可以参加今天的课程，朗读圣经节班。感谢你给我们健康的身体，教导我们可以明白你的话。奉耶稣的名我们祷告，阿们。阿们，谢谢赖小玲。现在时间我交给吴牧师来分享神的真理，教导我。祝弟兄姐妹平安，晚上好。感谢大家认真来学习朗读圣经节，我们一起学习上帝的话语。上周我不能够有一些五字，在这一周过去的，我们有什么日子？端午节，还有什么一个父亲节祝每个父亲节快乐祝大家也是端午节安康。阿们。他们说端午节是安康，不要其实也是没有问题，是可以极乐。我认为我们没有谈这些父亲节、端午节。7年我们有提嘛ya. Nah saudara-saudara, dalam seminggu ini ada 2 hari besar, bukan? Hari Bapak. Kalau itu Hari Bapak Internasional, Pak. Nah, ingatkan ya Pak Andreas, seminggu ketiga bulan Juni itu internasional. Kenapa disebut internasional? Karena paling banyak negara-negara merayakan pada hari itu. Oke. Jadi selamat Bapak. Ada satu lagi Tuan Uci itu tanggal 22 kemarin. Hari Bacang itu, hari perayaan Dayung Sang. Itu kita bisa bahas ceritanya. Tahun lalu kita sempat singgung sedikit ya. Jadi selamat juga hari apa namanya, hari bacang. Selamat makan bacang. Nah, ya. Untung saya dapat bacang juga. Terima kasih yang kirim, bukan dari sini ya. Oke, saudara-saudara, saya tidak bahas itu. Saya akan meneruskan dengan perkataan Yesus. 我要继续提到耶稣他在约翰福音说他是谁，我就是。Yesus berkata akulah, aku adalah. Nah, pisan ke. Ingat yang ketiga apa? 3 ini tapi 3 ini lambang apa? yang pertama itu 我是生命的粮 ya Ibu Liwa ya. Yang kedua apa? 我就是世界的光。Yang ketiga Pak Thomas apa? Yang ketiga siapa tahu Bu Sisilia? Aduh, lupa yang teman. Wang Cilo. Yang ketiga. 我就是羊的门。Itu bisa saya bisa share screen enggak? Belum ya, Mosi ya? 没有上课 jadi Wangci. Saya belum bisa share screen. Mosi? Mosi kayaknya bukannya udah keluar ya?
Mosi ada tamu tingke dia lagi. Ming Ai. Mosi, cuman Mosi. Halo. Belum host, belum bisa share screen. 第三的是什么？有人知道？ Yang teman. Yang pertama itu Yesus berkata, Aku adalah Terang dunia. Bukti hidup. Aku adalah terang. Yang ketiga apa? Terang dunia. Yang teman. Ya, siapa itu jawab tadi? Linawati ya? Lucy. Ya, 我就是杨本门。 Ya, Han Hao. Mosi, saya belum bisa share screen ya. Pak Musa, belum bisa saya clean. Belum. Saya pun mau Fang. Ming Ai bisa nggak Ming Ai? 我也是不会模式。 Host Waduh. siapa? Co-host itu. Mosi percaya. Mosi, Mana? cuman dia ini lagi makan ya kayaknya ya. Ini dia ada dia lagi makan. Ada tamunya, ada tamu. Oh. Tadi sama Ini tamu. ai kay tatin hoa kay 命这里， Host 我会打电话给叔叔穆萨。 belum ya? Coba. Belum host. Jadi belum bisa share screen. lupa Wang Ci le, ta chi che. Yang ketiga apa? Yang ketiga, aku Yang adalah teman. yang keempat, Lima apa? Yang keempat. 我是和睦人。 Sehamu jen. Yang kelima, apa? Lima. 不活在我，生命也在我。我生命也在我， Apa? 不活在我，生命也在我。我在我 Itu adalah apa tadi? Kebangkitan dan pulang hidup. kebangkitan dan hidup. 5, 6. Siapa mau jawab 6? 我是道路真理。就是道路，我就是道路、真理、生命。 Jared apa? 6. Akulah jalan, Kebenaran dan Kebenaran. hidup. kebenaran dan hidup. Yang jalan ketujuh, kebenaran dan hidup. 我是真好书， Akulah roti hidup. Itu adalah? Akulah adalah roti hidup, Muslim. Bukan. 我是真好书。 Dan 真不好处。 belum juga, belum host juga nih. Jadi belum bisa share screen. Libur kelamaan jadi lupa. Gitu. Itu Mosi. Halo, Pak Musa. Dari Kota 把穆萨他已经去吃饭了。 Cepan. Iya, 他在itu饭馆。 Telepon. Ming Ai bisa telepon nggak? Belum 呀 host. 我打电话了，可是没进。 Halo, Musa. Halo, Musa. 分享评论是吗？ Belum host. 哎呀，好好好， Udah kenyang 不好意思，不 belum? 好意思，已经 Ya. 已经给了，已经给了。 Oke, nah, 现在我分享ya. Sekarang saya share screen ya. Oke, bentar. Nah, 我们是第三的是什么呢？itu adalah Pintu. pintu. 我就是门， Apa? 中文就是很 我 简 adalah 单。 pintu. 我就是门， 就是门，门itu apa? Pintu. pintu. Door. Bahasa Inggris, I am the door ya. Door. Nah, itu di Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Nah, ya. Pernah dengar khotbah ini? Mungkin gua 3 tahun nih, Mas. Siapa yang pernah dengar masih ingat enggak? Kalian yo ya, hantar dan yang tahu buat cenli, kuan kemen. Nah, kita mungkin sudah pernah mendengar khotbah-khotbah tentang pula pintu. Nah, kita coba mengulang sedikitnya, mengingat-ingat. Nah, Yesus berkata, lengkapnya Yesus berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, punya arti juga
akulah pintu bagi domba-domba itu. Jadi pintu ini disediakan, dipesan bagi domba, ya pintu. Jadi untuk domba, jadi mau ke domba juga bisa, ya. Jadi saya Zhongwen就说我就是羊的门. Jadi pintu untuk domba, pintu bagi domba, ya. Nah, itu artinya ya. Nah, 我们看这个真理, saya akan bahas sedikit renungan ayat ini ya. Nah, kan ya, 我们已经提 Mau 了 nyobain kerupuk satu. apa? Bu Sisil mau baca ya? 我 1. 就是生命的亮，我是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人。我对我，我在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命。我是 Itu nggak kelihatan tadi dulu. Ya.葡萄树。葡萄树 ，OK。nah ini ya. Nggak kelihatan. Nanti. 我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。 Nanti baca 3. Siapa? Yanti ya, Yanti. 好，从 atas ya. Ya dari atas. 我就是生命的粮，我是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人。 Dua, baca. 不我在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命。我是真葡萄树。 Oke, mau ya, menjadi ya. Nah, ini adalah gambar pintu. Kita semua tahu pintu bukan? Nah, ini pintu ya. Pintu yang kita kenal model seperti ini. Kenapa Yesus sebut dirinya pintu? 我们都很熟悉，关于这个门，这个门，这个繁体字，中国大陆是用这个，我们在台湾是用这个门，还有香港、澳门、那个马来西亚，通常是用这个门，新加坡用上面的door。OK， 这个门呀，我们都知道我们每一天都进出，透过这个门。OK， 我们先这个真理呀。Nah, ini Wen Ching. Itu tolong bacakan Margaret. Margaret Lee. Buka mic. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Ya, bagusnya ada 2 kali ya. Yesus sebut akulah pintu, akulah pintu. Tapi yang pertama dia sebut apa? Akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi akulah pintu untuk datang ke domba, akulah pintu bagi domba-domba itu. Ya, jadi pintunya itu disediakan bagi domba. Nah, yang kedua, Yesus sebut lagi sama, akulah pintu. Jadi menegaskan yang di depan tadi, lompat ayatnya ayat ke-9, siapa melalui aku, ia akan selamat. Jadi bicara apa? Selamat. Jadi pintu ini bicara selamat di dalam Yesus. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa ayat referensi, kalau bicara pintu, kita ingat beberapa hal. Nah, masih ingat nggak? Saya sebutkan, saya terangkan dalam bahasa Indonesia dulu ya. Tentang
提到这个门，关于门，在圣经有几个地方，我们可能还是记得关于门。第一是在创世纪第7章16节，第8章16节. Yang pertama itu Kejadian 7 ayat 16, 8 ayat 16. Siapa tahu itu? Pintu apa? Nu. Ya, Bahtera Nuh. Jadi waktu Nuh masuk ke dalam bahtera yang tutup pintu siapa? Tuhan. Tuhan tutup pintu. Bisa ada orang buka? Tidak bisa. Jadi ditutup oleh Tuhan pintu keselamatan ya bagi Nuh sekeluarga. Dan Tuhan juga yang membuka. Keluarlah kamu Nuh. Nah, pada waktu setelah hujan reda, setelah banjirnya turun ya. Yang kedua, 这个是挪亚，关于挪亚的那个一个大舟方舟 apa namanya perahu yang besar ya, bahtera yang besar, Kuan teman-teman ya. Nah, yang kedua itu di Keluaran 12 ayat 7. Siapa ingat ini cerita apa? Pintu. 出埃及记 12章第7节. Ini ketika orang Israel lagi ketakutan bersama orang Mesir, bukan? Karena malam itu malaikat maut akan datang membunuh semua anak laki-laki yang sulung. Tapi kalau pintunya ada darah, ya, 上那个以色列人涂点那个什么羔羊的血在那个门，在左右，还有在什么门楣，什么叫做di ambang atasnya kiri kanan ya, itu malaikat maut tidak bunuh, jadi lewat. Betul, ingat ya ceritanya ya. Jadi pintu keselamatan kalau ada darah anak domba ya. Nah, 还有在另外一个是在马太福音7章，人知道这个关于什么？有窄门，有宽门，jadi ada pintu yang sempit. Kalau pintu yang sempit cerita apa? Sulit masuknya, betul tidak? Tapi selamat ya, dicecah teman dan puyau dan maafkan orang tidak mau susah ya. 但是那个门就是我们被拯救ya, kita akan selamat. 还有约翰福音14章16节. Siapa ingat? Ini sudah terkenal ayat nih. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Jadi jalan ya. Ini ada nanti berikutnya ya. Hayu Kisah Rasul 4 ayat 12. Siapa ingat? Mosi paling ingat ayat ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Singcuan, sedang seolje, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang beri selamat, tidak ada selamat kecuali Yesus. Terus ada lagi Wahyu 3 ayat 8, nah ya. Wahyu 3 ayat 8 apa? Saya jadi lupa nih, apa Wahyu 3 ayat 8 tentang pintu juga ya. Ada yang tahu? Kita lewat dulu, saya lupa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wahyu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, terima kasih Deborah. Jadi itu Tuhan bicara tentang kepada gereja-gereja pada waktu dicatat oleh Yohanes ya, kitab Wahyu. Jadi aku membuka pintu. Jadi ini pintu apa? Pintu yang dibuka oleh Tuhan, pintu keselamatan. Jadi Yesus dalam Yohanes mengatakan akulah pintu. Nah, kita coba mau mengerti akulah pintu ini apa ya? Itu di sini ada dua hal. Satu, pintu untuk domba atau ke domba. Yang kedua, kalau melalui aku ya akan selamat. Masuk keluar dapat padang rumput. Yang pertama dulu selamat.
Yang kedua kita dapat berkat, dapat rumput. Oke, kita lihat ya. Zhongwennya, Zhongwen sama. 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门。” Oke, saya lompat ayat 9,跳到第9节。我就是门。Jadi 2 kali ya. Yang pertama disebut 羊的门，就是门。这个门，耶稣继续说什么？凡从我进来的，必然得救。的救，并且出入的筹策。Jadi apa? Pancong, siapa yang mengikuti atau yang melalui aku masuk ya, jinlai ya, masuk akan diselamatkan. Pikiran pasti akan diselamatkan. Nah, ini satu hal kecil dari kalimat ini ya. 我们很清楚的能够得到一个功课，好功课，必然得救。所以你进从耶稣，凡从我进来的人，你透过耶稣，你在耶稣里必然得救，是肯定得救。Jadi kalau di dalam Yesus melalui pasti selamat. Nah ini sangat bersyukur kepada Tuhan kita ya. 我们要非常感谢主，我们在主耶稣里必然得救，并且nah ini 并且 bagaimana selanjutnya? Suruh terus. Jadi keluar masuk kita, segala aktivitas kita akan mendapatkan rumput, mendapatkan berkat. Luar biasa ya, ayat yang sederhana ini memberikan penghiburan, kekuatan iman yang luar biasa. Ya. Nanti kita baca ya, saya terangkan sedikit dulu ya. 我继续先说明这个经文。那我们读这个经文的时候，我们有一个概念。Saya akan jelaskan ayat ini supaya ketika kita membaca ayat ini kita ada satu gambaran ya. Okay. 在这个讲门，关于门呀，有3件事我们应该知道的。第一的就是第一是什么？这个图片你看的呀，要透过这个门。第二个就是这个一个画面，就是这个羊群。Ada satu gambaran ini di dalam kawanan domba ya. Nah, kemudian ada gambaran Yesus di pintu ini ya, pintu bagi domba-domba itu. Nah, yang pertama apa? 第一的功课我们看什么呀？门的意思就是通路。Jadi itu apa? Bisa melewati, itu artinya pintu. Pintu itu bisa melalui, untuk bisa lewat. Kita mau kemana pasti lewat pintu. Jadi pintu dalam arti luas ya, pintu. Bukan pintu rumah aja. Kita mau keluar masuk ya pasti melalui pintu. Jadi pintu itu akhirnya apa? Menjadi satu jalan. 所以这个通路就变成一个道路。我们再看道路是什么意思呢？ Jalan kehidupan. Jadi yang pertama itu akses ya, keluar masuk melalui pintu. Nah, bukan cuma pintu rumah loh, pintu apa lagi? Saudara naik bus harus lewat pintu, naik mobil lewat pintu. Cuman kalau sepeda becak nggak ada pintu ya. Ini maksudnya ada satu tempat yang kita harus lewati ya. Nah itu masuk pintu ya. Jadi pintu itu merupakan suatu jalan akses ya. Nanti kita lihat contoh lainnya. Jadi ini sekarang pintu itu supaya bisa masuk kita mesti lewat pintu. Nah, atau ada sekarang ada pin, betul nggak? Nah, kita mau masuk Zoom ada pin nggak? Ada passwordnya. PW itu password, ada pinnya. Saudara mau buka handphone,
bukan handphone. Saudara tidak bisa langsung, ada pintunya. Pintu namanya PIN. Saudara mau masuk ATM, ada PIN-nya. Jadi ada pintunya. Nah, ada QR, sekarang namanya QR. Pernah dengar QR enggak? Quick response. Kalau di Indonesia namanya QRIS. QRIS ya. Sekarang gampang mau bayar apa tinggal kita klik ya, ada kodenya itu. Klik. Nah, ya. Itu semua akses. Jadi itu maksudnya pintu. Jadi supaya bisa lewat. Jadi untuk kita lewat pintu ya. Tidak ya. 就是通路变成道路。第二个就是位置，位置 tempat. Itu tempat ya. Jadi ini pintu ini bicara tempat. Tempatnya di mana menentukan posisinya. Oh ya. Jadi 位置，你位置在哪里呀？就是你的地位在哪里？ Itu bicara tentang area. Nah, saya pakai A, ya. Area. Di mana area? Lokasi, posisi. Nah, ini menentukan status. Jadi lu duduk di mana, posisi di mana, itu menentukan status lu. Bisa presiden tidak sembarang duduk, orang duduk tempat terhormat, betul ya? Nah, jadi siapa duduk di mana, tempat di mana, itu menentukan posisi. Nah, pintu menentukan posisi apa? Di dalam atau di luar. Jadi ada pintu. Jadi pintu menentukan orang di dalam atau di luar. Jika men, 能够表明你是在里面或者在外面，在里面或在外面，呀。那你关门呢？是在里面或者在外面，很清楚。你看到这个图片，第二个图片，这些羊群是在里面。Ini kawanan domba ada di dalam, bukan di luar, ya. Nah, jadi kalau pintu, Yesus adalah pintu, itu sangat menentukan kita di dalam Dia atau di luar Dia, menentukan. Ini pintu, ya. Yang ketiga, di Santian, ngomongkan, 门是要表明什么？权威，权威，权威itu suatu apa namanya, suatu kewibawaan, suatu otoritas juga ya, suatu hak. Pinnya ke camping, ada kuasa ya. Maksudnya apa? Coba kita lihat ya. Ini bicara tentang otoritas, authority. Ini benar atau tidak? Melanggar atau legal? Nah, jadi kalau legal, resmi, benar, lewat pintu. Kalau tidak lewat pintu, berarti lu melanggar. Gitu. Ya. Nah, itu bicara kuasa, bicara apa lagi? Bicara hak, bicara wewenang. Siapa yang punya kuasa? Yesus, pintu. Ya. Jadi Yesus bicara dia sebagai pintu, dia punya kuasa. Bisa lu benar atau salah. Kalau orang tidak lewat pintu, itu berarti pencuri atau perampok, orang jahat, dan tidak bisa dibenarkan. Dia harus dihukum. Ya. Jadi ini pintu ini adalah hukum, bicara hukum di dalam Yesus dan atau di luar Yesus. Ini hukum Allah. Tuhan sudah menentukan harus percaya kepada Yesus baru selamat. Ini hukum, ya. Jadi kuasa Tuhan nggak bisa. Lo, gua nggak mau lewat pintu. Orang mau buat rumah, bangun rumah, ini di sebelah kan baru ada bangun rumah, semua buat pintu loh. Ada nggak rumah yang nggak pakai pintu? Nggak bagus. Nah, kita mau apapun, kita lewat pintu. Nah, ini baru benar. Jadi benar atau salah. Nah, ayat ke-8, Yohanes 10 ayat 8 itu bicara apa? Perampok, pencuri. Nah, dia bisa lompat ini. Ya? Lompat ini, ya, ini pencuri kalau lompat. Domba juga tidak melewat di situ. Domba bukan kayak kuda bisa lompat itu. Itu semua lewat pintu. Oke, ini kira-kira gambaran tentang pintu. Menjelaskan yang pertama itu akses. Kita hanya melalui Yesus. Barang siapa melalui Yesus, kita selamat. Ya. Yang kedua, 地位。我们在耶稣里面，我们得到地位，成为上帝的儿女。
kita menjadi anak Allah di dalam Yesus. Jadi karena Yesus kita dapat status anak Allah loh, anak Tuhan ya. Anak raja di atas segala raja, dapat status posisi kita adalah orang benar. Nah, Chen Wei Chen Ping ya. Segala kuasa ada di dalam tanganku. Yesus bicara begitu kan? Dan kuasa inilah diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang dipimpin Roh di dalam Yesus, dia menjadi anak-anak Allah ya. Nah, 这个3点就是要证明表明耶稣就是门。OK， 我们再看，你看有这个图片呀，这个图片懂吗？门要透过这个门，你没有通过这个门，不行，tidak bisa masuk kalau tidak lewat pintu ini. Ini pintu perbatasan ya, negara mana itu ya? Jadi satu perbatasan negara harus lewat pintu ini. Yang kedua, kalau lewat pintu ini baru resmi. Kalau lewat jalan lain itu tidak resmi, ya. Dan ini menarik status. Oh, kalau masuk situ berarti negara itu. Masuk sini di luar ini belum masuk negara itu, ya. Ini gambaran saja ya. Nah, jika图片让我们了解门的重要性呀。啊，在中国就是一个很大的呀，你们会读吗？很简单的呀，对没？apa itu tulisannya？天下第一门。Oh, 第一门. Jadi ini dikomplain sebagai pintu yang paling besar di dunia di bawah kolong langit ini. Siapa yang pernah ke sana ya? Beijing ya? Bukan Beijing ini. Kalau tidak salah di mana ya? Yang tahu ya, Ibu Lima pernah ke Tiongkok ini. Ini di Tianjin kalau tidak salah ya. Oh lupa juga. Ini ambil gambar ya. Ini baru dibangun juga. Saya belum tahu juga ini ya. Baru dibangun supaya gambaran pintu dibuka untuk banyak hal bagi Tiongkok. Ya, ini sebelum jauh sebelum pandemi lah ya. Jadi Tiongkok itu sejak ada satu zaman setelah pemimpin yang otoriter wafat, mereka membuka diri. Boleh masuk budaya-budaya barat, ya, boleh masuk teknologi terutama. Teknologi, tapi tidak boleh diikuti serta-merta. Jadi mesti diseleksi. Yang baik diterima, yang buruk jangan diterima. Itu. Nah, jadi dia tidak tertutup. Dulu Tiongkok tertutup loh. Ya, sekarang sudah terbuka. Jadi dibangun pintu ini sebagai satu simbol ya. 这个中国现在中国大陆现在很开放了，吸收很多的科技，使到中国更进步呀。有这一个地方在中国也是，你要到中国呀，要进入中国，比方说ini satu contoh ya, satu contoh kalau masuk Tiongkok harus melalui gerbang ini. Ini saya ambil ini gerbang apa? 中国大陆从很多国家可以进入中国大陆。Jadi negara Tiongkok itu dari banyak negara bisa masuk. Nah, 其中一个就是这个巴基斯坦. Siapa yang tahu Pakistan dari Pakistan? Jadi Pakistan masuk harus melalui pintu ini. Tidak bisa kalau jalan darat ya tentunya. Kalau pesawat lain lagi. Jadi jalan darat harus melalui pintu ini. Jadi tidak boleh sembarang pintu. Kalau lompat dari sini boleh tidak? Ditembak loh. Ya, jadi dianggap melanggar. Nah itu maksudnya penting nggak pintu? Kalau tidak lewat pintu ini, orang masuk misalnya ke Tiongkok bisa ditembak mati. Nah itu ngerti ya maksudnya ya. 如果没有透过这个门，这个正式的门，会被开枪。开始ya. Jadi ini satu perbatasan. Tiongkok itu berbatasan dengan banyak negara. Ada yang tahu tidak? Tiongkok di 很多国家有什么？在很多国家的
Hangpin saya sama Awang Ci. Apa namanya? Hah? Pincie. Pincie ya. Ya. Nah, dia banyak berbatasan dengan negara-negara lain. Ada yang tahu tidak? Coba saya pakai Indonesia. Berbatasan dengan negara apa Tiongkok? Berbatasan dengan Pakistan, India, Nepal, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Korea Utara, Rusia. Korea. Wah, banyak sekali dia. Jadi pintunya itu semua dia buat yang resmi, nggak boleh sembarang masuk, ya. Oke. Ini maksudnya pintu perbatasan. Nah, oke, ini ya. Jadi penting nggak pintu? Penting. Kamu di dalam atau di luar? Kalau sudah masuk berarti di wilayah Chongguo. Kalau di luar ya belum Chongguo, ya. Chonghua Renmin Gongheguo itu ya. Nah, kalau melalui pintu ini resmi, legal, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak lewat pintu, tembak mati. Dianggap penyusup, ya. Nah, jadi statusnya apa? Kalau di dalam itu orang Tiongkok, di luar itu bukan orang Tiongkok. Kalau melewat pintu ini, diterima tamu negara, boleh berkunjung. Di luar bukan tamu negara, bukan pengunjung, ya. Nah, itu maksud status. Nah, hari kemen, momen kan, Huiji, 你要进入到飞机，你一定要透过这个门嘛。Kita mau masuk pesawat harus melalui pintu pesawat, betul tidak? Boleh tidak kita tidak usah lewat pintu pesawat? Boleh. Dari bawah, dari bagasi bawah kita ditangkap. Jadi kalau ya ada orang naik pesawat kan dari rodanya, pernah dengar ya? Bisa mati loh ini ya. Nah, jadi kalau yang benar kita beli tiket, bisa masuk melalui pintu. Jadi pintu. Nah, ini presiden juga lewat pintu ya. Nah, ini pintu dijaga, boleh tidak kita sembarang masuk? Nggak bisa ya, harus ada resmi, benar harus lewat pintu. Ini gambaran. Jadi kalau sudah masuk pesawat lewat pintu aman. Kita di dalam pesawat, sudah boarding, kita bisa terbang. Tapi kalau belum masuk, wah kita ketakutan. Waduh sudah jam nih belum masuk nih. Ya. Waktu terakhir itu saya ke Taiwan itu pengalaman loh. Kira-kira 1-2 menit lagi saya baru naik. Wah ada gugupnya, bukan main. Sudah hampir tutup pintunya, saya baru masuk. Kira-kira 1 atau 2 menit sebelumnya. Aduh, hampir ya. Udah ditutup, nggak bisa lagi. Ya. Nah, cerita tentang pintu. Jadi Yesus bilang, akulah pintu. Saudara, ternyata penting sekali bagi kita. Yesus, 我就是门，非常重要，我们应该明白。呀，那我们读这个经文。所以耶稣对他们说，我是在地。我就是羊的门，我就是门。从我进来的必然的且出入的草吃草吃。Jadi mendapatkan rumput itu maksudnya ya. 我们就做这个经文 ，OK。等下有如果有疑问的等我们读好先ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya mau minta 2 orang dulu baca, coba. Linawati dulu. OK， 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入的草吃。” 谢谢。Oke, semua Iwan mah ada pertanyaan enggak? Atau ada tambahan? Silakan. Nah, kita ada 1-2 menit, setelah itu baru kita baca. Ada pertanyaan? semua Iwan mah, atau semua busong mah? Silakan. 2 分钟, Ching. 1-2 menit, kita diskusi. Kalau lebih boleh juga. Deborah? Padang rumput itu cauce ya, Pastor? Bukan. rumput. Ini rumput kan, cau. Jadi orang yang di dalam Yesus, dia pasti ada rumput makan. Buat makan. Daud mengatakan, Daud kan pernah mengatakan, Daud itu dia pernah jadi gembala, bukan? Sejak aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang di dalam orang Tuhan. benar ditinggalkan.
lalu dipelihara oleh Tuhan, ya. Jadi ini bicara pemeliharaan Tuhan. Di dalam Yesus pasti dipelihara. Pasti ada berkat, ya. Ayo, 还有，我实实在在什么意思？我实实在在的告诉你们，在ini 实实在 itu sesungguh-sungguhnya. 是sungguh-sungguhnya ya. 是在的 itu jadi dia 是在 ini 中文 sering pakai begitu ya. Jadi ini menekankan. Kalau kata-kata yang diulang itu apa istilahnya penekanan, 强调的意思。我强调的意思，这个就是我实实在在的告诉你们。Ya. Ini 2 sampai 2-3 kali itu kalau diulang itu berarti sangat serius. 我们makanya 很重要嘛，耶稣生门这很重要的一件事嘛，是一个道理、真理。Jadi Yesus adalah pintu itu menunjukkan satu hal yang sangat penting. Ini adalah kebenaran. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Yesus pintu. Jadi apakah kita sudah masuk melalui pintu itu? Bukan sembarang pintu. Ada orang ngomong banyak jalan ke Roma, betul tidak? Roma 很多条路，但是唯一得到得救的就是透过耶稣，凡从我进来的，hanya melalui Yesus kita baru beroleh selamat. Nanti ada satu ayat yang sangat tegas, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui juga ada kaitannya. Nah, jadi ya Bapak Ibu saudara-saudari ya, kita ingat ya, hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Kalau tidak di dalam Yesus, ya tidak bisa loh. Pasti tidak selamat. Jadi gimana? Ada orang tanya ya, gimana nih papa saya, engkong saya nih mati diterima ya di sisi saya mau ngomong apa? Ini belum percaya seumur hidupnya. Ya nggak tahu, Tuhan yang tahu ya. Ngomong, wah masuk neraka, nggak berani kan? Nah, jadi gitu. Jangan ngomong lah. Tapi dalam hati tahu, yang tidak percaya ya tidak bisa selamat. Gimana ya? Maksud gimana ya supaya engkong saya bisa selamat? Ya nggak bisa lagi. Dia percaya di dalam Yesus, di luar ya. Jadi orang yang masuk dalam pesawat baru bisa terbang. Yang tidak masuk pesawat ya tidak bisa terbang. Tidak sampai ya. Jadi di dalam Yesus kita selamat. Amin. Amin. Ada tambahan Pak Andreas? Talib ada tambahan enggak?有什么疑问？没有，牧师清楚了。OK， 清楚了，我们就让读ya. Kita baca ayat ini ya, ayat yang sangat menguatkan kita. Oke. Ming Ai boleh bantu, Ming Ai. Jadi selang-seling yang bisa dan yang kurang bisa gitu. Selang-selingnya. Ada Musa. Mulai dari Ming Ai dulu sudah. 我说是呀，我说。所以耶稣说，又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入的草车。” 这个Ming Ai 有一个字要改得。好的。必然得救。Jadi te ini beda dengan te yang mana ya? Ada di sini dah. Itu ada later. Nah ini. 我就是羊的门 ya. Ini te ini tidak ada nada, dia cuma ikutin yang depan atau ikut yang belakang itu. Tapi ini ada nada 2. Te mendapatkan, memperoleh, te mendapatkan keselamatan. Oke ya, Ming Ai ya. Artinya Ming Ai panggil satu-satu, coba baca. 好的，谢谢牧师。第一位请蜜花姐妹。好，谢谢。
所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”好 ，OK， 谢谢牧师。好，好，下一位请苏菲安娜姐妹。立群，好的。所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，我就是门。等一下，凡从我进来的，必然得救。等一下，你我的小狗必然得救，并且出入的草吃。出入的草吃。nada dua. Oh ya. 并且出入的草吃。Ya, 草 oke. 吃。Ada 2 kali oke. 要注意ya 3 sengtiau ya. Ada berapa nada yang mesti diperhatikan. Oke. Itu yang penting di sini. Oke. 下一位。好，下一位请妈咪姐妹。Siapa? Nani。Nani. 好，所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”好，来，下一位。好，下一位请Margaret姐妹。Margaret Lee ya, Margaret Surabaya nih. 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门，我就是门，西门。凡从我进来的，必然得救，并有出入的着急。好，ini 草，着急，着急，是，ini 着着。草 ada hana 草。着。ini 并且， coba。并且，就如，并且，就如的着急，Ada yang mesti ada pakai H, ada yang enggak pakai H. Latihan lagi ya. Itu makan ya. 吃饭。Itu. Oke. 下一位。来。好，下一位请汉弟兄。Andreas ya. 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”很好。好，这位请 Herlina 姐妹。Helena ya, silakan. Coba ya,
Enggak apa-apa. 来呀。 Ya. 所以耶稣又对他们说：“我 Yuk 是 ini dapat. 在。” Yuk. 他们说：“我是在地告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并进入的草册。” Nah, ini tercium. Tercium. Coba. Tercium. Tercium. Nanti nada 2, nada 4. Tercium. Tercium. Cium. Cium. Oh, tercium. 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 Ya, ini cauce. Cauce. Mana ya? Cauce. Cauce itu sama ce-nya ini juga cauce ini, tapi cauce itu rumput ya, makan rumput. Nah, kita maksudnya tentu bukan makan rumput, kita dapat pemeliharaan Tuhan. Oke. Iwe latihan lagi ya. 谢好，谢。下一位请露西姐妹。可以，好。所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草册。” 很好呀，这一位。 好，下一位请德波拉姐妹。对。所以耶稣对他们说：“我实实在在。” Tunggu, Deborah, lompat satu huruf. 所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入的草车。” Nah, sama ini yang nada 2 yang nada 2 ya. Tercium ini coba gimana baca? Tercium. 得救。必然得救，coba. 必然得救。 Ya, ya, jangan lupa te-nya 2. Oke, next. 好，下一位请塞西利亚姐妹。Cecilia. 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救；凡且出入的草册。” 并且。 出入的草册。 Harus nada 2 ya, Ibu Sisil ya. Yang nada 2. Oke. Ya, next. 下一位请苏丽安娜姐妹。Suriana ya. 所以耶稣又对我们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门。” 我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入的草册。我认为是得要二声呢，得救。得救。呀，对。必然得救。说到我们，应该是他们呀。他们。 替他们说 ，OK， 好 ，OK， 好，下一位。下一位请小玲姐妹。小玲，呀。好。所以耶稣又对所以耶稣又对他们说：“我实实在在
的告诉你们，我就是羊的门，我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草车。好，谢谢。Ya, terus 这位请多玛弟兄。 Thomas, ya. 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”很好，来，这一位这位请杨弟姐妹。 Yanti, ya. 好，谢谢。 Okay, 所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。” 很好。Siapa belum? 我们的班长yang masih. Oh, Oke, panjang sekarang. Masih. Masih lagi di luar ya? Ya, tapi nyetir nggak apa-apa lah baca ya. 所以耶稣就对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门，我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入的好吃。草吃。 Ya, mesti tetap ini ya, Alton ya. Deu. Ya, oke. Oke, 好，我们再看填补好了吗ya? Oke, semua sudah ya? Siapa yang belum? Sudah ya? Oke, kita lihat next-nya apa ini. 这个如果要写字的ya. Ini yang penting kita harus tahu. 我就是羊的门. Jadi yang ini sebenarnya kita lah ya. Yang kita orang yang sudah di dalam Kristus. Jadi yang ya. 被羔羊赦免的ya, 我们是ditebus oleh anak domba, jadi kita juga seperti domba. Men ya, Yesus ada pintu. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Oke. 我就是羊的门。Oke, ayo semua Iwan mas. 我还有一位朋友还没有读，他在我旁边跟上。 可以吗？再放那个圣经节，他读一下。Oke. Siapa ini? 他叫高先生。来，请。所以，太高兴了，耶稣又对他们说：“我就是羊的门，我是门，凡从我进来的，必然得救。” 出入得草吃。 Ya, oke, 谢谢。oke。今天的中国。好，OK， 我们就交给丽花来呀。我们就到这边，希望大家记住这个上帝的话语，耶稣就是门，我们必要在从耶稣基督里，从耶稣基督kita ingat ayat ini, Yesus adalah pintu, kita harus di dalam Yesus, masuk di dalam Yesus, masuk melalui Yesus ya. Nah, Tuhan memberkati semuanya. Sampai suhu Tatia. 好，谢谢。谢谢吴牧谢谢吴牧师。
那那么最后一个橘子人计划节，这些同学们已经有精神来学习朗读圣经节，神已经祝福我们呀，我们有身体健康，我们有将强要一直学习，感谢主，主耶稣祝福吴牧师教导了很好我们。现在我们要做结束祷告，我请小多马来带领我们，多马弟兄带领我们祷告，结束祷告。可以，我们一起祷告。好，主耶稣，感谢你，今晚上我们有一个美好的机会来学习朗读圣经节。主，感谢你派吴牧师来教导我们。主啊，你的话在我们的心中，我们可以念，我们在想，在我们的生活中，主啊，我们也把所有的同学们是给他们更强在学习，不但学你的话，我们也可以学中文。主啊，你知道我们的弱点，帮助我们，所以我们可以了解我们的学习班，我们也可以学习你的话。主，我们也要把今晚我们要休息，主你的保险保护我们每个人和我们的家里。感谢你，奉来主耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门。谢谢多马弟兄。